ज्या पर्यंत आमकां हें मेळना, आमचें क्लियर जायना, आमकां फुडें कितें बिजनस ना, आमी बंद दवरचेच पडलें न्हू. मुरगांव बंदर प्राधिकरणांत बर्ड्स 10 आणि इकराच्या खाजगीकरणाक स्टीवडोर आणि बंदर भागधारक संघटनांनी खर विरोध केलो. ह्या निर्णयाक लागून थळावे लोक बेरोजगार जातले असोय आरोप तांणी केला. हजारांनी उदरनिर्वाहाक धोको आशिल्ल्याचे सांगून एमपीएन बर्ड 10 आणि इकराची अचकीत डेल्टा इन्फ्रा लॉजिस्टिकाक दिवपाक विरोध करपी स्टीवडोर आणि हेर बंदर भागधारक संघटनांच्या शिष्टमंडळान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां निवेदन भेटयलें. आयतारा तांणी मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिवन एमपीएन अचकीत बंदर कारभार हातान घेवपाच्या निर्णयाक लागून धोको निर्माण जाल्ल्या हजारांनी उदरनिर्वाहाची राखण करपा खातीर हस्तक्षेप करपाची मागणी केली. ओके, सांगपाचें म्हणल्यार आतां सगळ्यांनी सांगला ते भशेन 2च बस आसले आमचे कडेन काम करपाक, तेय आतां प्रायवेटायज जाले. सो आमकां आनी खंय ऑप्शन ना काम करपाक, आनी हितून ते दोनी बंद जाले म्हणटकच आमी सगळे कितलो तेंप म्हूण आमचे पात्रांव लोक सस्टेन करतले, आमकां कामूच ना जाल्यार. सो आमी घरा बसचे पडले न्हू. सगळ्यांचे ते पळय सगळे आमचे स्टाफ जोडले, तांकांय वी वील हॅव नो ऑप्शन एट सम पॉयंट ऑफ टायम, तांकांय ले ऑफ करचें पडटलें. There is no berth also available. There is no berth, which are the berths? There are no other berths. We request that let it run as it was running earlier. Keep it open for all students. And now suddenly there are only 2 berths available for all of us to work on, and we have made many representations to the port that our livelihood and our workers, mainly our workers' livelihood, will be affected if you give this berth to only one company. This time onwards, the berth has been handed over to a private party. आम्ही पयलीं 30 वर्सां जाले ट्रक चलयताले. आमचे डॅडीच्या टायमाच्यान आमी हांगा पळयता, आनी भितरले जे माल चलताले हें चलताले ते आमी लोकल्स करताले. सो आतां अशें जाल्लें की 2 दिसाच्यान आमचे गाडयो सद्या बंद आहा, आमी बंद दवरलेले सगळ्यो गाडयो. आनी ते आपले पयलींच तेंचे 10 व्हडले डंपर आहा, तेय बी भायले नंबर के गाडयो, आनी तांकां तेंच्यान JL नंबर, एक्चुअली JL नंबर कोणाक मेळना हांगा. JL नंबर फक्त 6 व्हिलरांक मेळटा, एज पर द ओल्ड. आतां कितें जाल्लें आहा की तांकां ते आनीकूय गाडयो हाडपाक सोदता अशें आमकां न्यूज मेळ्ळा. सो दॅट बाकीचो भितरलो धंदो पळय आहा, जे आमी ट्रान्सपोर्टर करताले ते टोटली आमच्या कडल्यान काडून घेतले. सो ऑलमोस्ट 100 फॅमिलीज आर डिपेंडंट ऑन दीस थिंग. ड्रायव्हर्स जाले, हे जाले, भितर मॅकॅनिक्स जाले, सो एकू येतले. सो हेंचो फुडलो एम्प्लॉयमेंट कितें? सो हे समज अशेंच उरलें जाल्यार आमकां मागीर कांय ऑप्शन उरचें ना, आमकां मागीर रस्त्यार येवचें पडटलें. कित्याक आयज समज ही अशी मोनोपॉली जाली आनी हें जालें जाल्यार ते फाल्यां आमकां आडयतले, फाल्यां ते फूल प्रायवेटायज जाल्यार आमकां भायर दवरतले. सो आमकां खंयच ना वचपाक. सो आमी एक मेमोरेंडम दिला ऑनरेबल CMाक, आनी तेणी सांगला आपूण इंटरव्यून करतलो, आनी वील सी दॅट एवरी वन गेट्स अ प्रॉपर. सध्या ट्रान्सपोर्ट बंद आहा. सध्या ट्रान्सपोर्ट बंद आहा, सध्या ते आपल्याच गाडयांनी चालू आहा. सद्याक आतां सरान सांगला अशें स्टुडिओ सगळे बंद पडला, आनी तेंच्या अंडर हांव काम करतालो. आतां टोटली 7-8 स्टुडिओर तेंच्यांनी मोनोपोली करून ओन्ली डेटा सगळे बॅरिकेड घालून सगळे तेंच्यांनी ब्लॉक केला 10 आणि 11. आनी आमकां इवन 10-11 दोनूच बर्थ आसले, थंयच आमी आमचे लोकल स्टुडिओज काम करतात, आनी आमी थंय मिड स्ट्रिमान काम करनासले. आतां सध्या म्हाजे लेबर सगळे घराडे भरलेले आहात, आनी 25-30 फॅमिली तितून वर्कआउट करता, ऑपरेटर, सिग्नलमॅन, ते सगळे आमचे लोकल सगळे घराडे भरलेले आहात. तेंचे फॅमिलीज आहा, ते कशे करता सर्वायव, आनी हांव कसो सर्वायव करतो. आनी एज अ लोकल आमी डिमांड करता की हितून कितें तरी तोडगो हाडपाचो CM सरान. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.